All right, guys, a very good morning to all of you. This video is all about 6th and 7th January of 2025. Because of my busy schedule, I am not able to edit this video. So, today I am in 11th January at 7 p.m. I'm just editing this video right now. So, you will get it by tomorrow 10 a.m. Yeah, guys, ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ରୋବୋଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୁରା ଫଟାଫଟ ସବୁ କାମ ମୋର ଏଠି ଫିନିଶ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ବନଉଛି ଗୋଟେ ମସ୍ତ କଡ଼କଦାର ଚାଏ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅଦାକୁ ଏମିତି ଛେଚୁଛି ଅଦାର ଯେମିତି ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଛେଚି ଛେଚିକି ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ମସ୍ତ କଡ଼କଦାର ଚାଏ ସହିତ ପାଲେଜି ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ୍ ନୋଷ୍ଟାଲଜିକ୍ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଲେଜି ଖାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଇକି ଏଠି ଟିକେ ଫୁଲ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବଗେରା ପକେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଯିବି ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ନଶା କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଚକରରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ କାମ ସାରିଛି ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା ଯେମିତିକି ମାନେ ସବୁ କାମ କରିବା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିବି ବଟ୍ ଆଜି କିଛି ବି ହେଇନି ସେମିତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ଜାନୁଆରୀ ଅଛି ତ ମୋତେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଡେଲି ଉଠିକି ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବି। ଆଜି ସେଟା ବି ମୁଁ କରିନି। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାମ ସାରିବାର ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟରେ ମାନେ ଯାହା ବି ବନେଇବାର ଥିବ ଏମିତିକି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ କି ମୁଁ ଫଟୋଜ ମାନେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ମୋର ମୋବାଇଲରେ ପଳାଏ। ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲାବେଳେ ବି କେମିତି କ'ଣ କରିବି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କରିବି ସେଇଟା ବି ପ୍ଲାନିଂ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ବଟ୍ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବନେଇଦେବି ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ତାପରେ ଯାଇକି ଡେ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଡେ ତ ନୁହେଁ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଡେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। এই ভিডিও ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ୍ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ବନାଉଛି ତାହା କିଛି ବି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ତା'ର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ସୋ ମୁଁ ସେଇ 10 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ଆକୁ ରିଭିଜନ୍ ଯାଉଛି କରିଦେବି। ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଏମିତି ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ମାନେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ା ରହିଥାଉ। ସିରିୟସଲି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ସତ ହେଲେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନଥିଲା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ 5 to 10 ଟାଇମ୍ସ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ରେଡ଼ି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବସିଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ନାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବିକଜ୍ ସାର୍ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ। ତ ମୁଁ ବସି ବସି ବୋରିଂ ହେଉଥିଲି ତ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁଥିଲି ମୋତେ ମାନେ ଆସିଗଲା କଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସରୁ ଆସିଥିଲା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆର୍ଏ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଏଚ୍ଆର୍ଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ବଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ମୋତେ ଆଉଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏଟା କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଲି କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ ଥିଲା 12% ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ବଟ୍ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ରାୟଗଡ଼ାର ଟୋଟାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍କମଷ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା 8 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ଇଏ ହେବ ତାଙ୍କର 12%। ତ ରାୟଗଡ଼ାର ଅଦର ପାର୍ଟକୁ ଜମା ଅଛି 4%। ସିରିୟସଲି ଯଦି ଆମେ 19,900ର 4% ଦେଖିବା ତ 8,000 ତ ନୁହେଁ 7,000 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ସରି 700 ବାବରେ ଓକେ 700 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ସିରିୟସଲି ମୁଁ 5,000 ଦେଉଛି ଏଠି ରୁମ୍ରେ ଆଉ 700 ମୋତେ ମିଳିବ ମାନେ ଏଚ୍ଆର୍ଏ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ କ'ଣ ଶଙ୍ଖେଟିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଜିନିଷ। ସିରିୟସଲି ମୋତେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ଏବେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଲାଣି। ମୋର କିଛି ମାନେ ବୁଝିବା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ବୁଝିବା ନୁହେଁ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାଟାରେ ହିଁ ଟୋଟାଲ ତାର ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ବଟ୍ ସେଇଟା ଅଦର ପାର୍ଟରେ ଯାଉଛି ମୁନିଗୁଡ଼ା। ସିରିୟସଲି ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି। ମୋର ମାନେ ସାଲାରୀର 1/5 ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ଖାଲି ମୋର ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ କରିବି କ'ଣ? ଓକେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ବି ୱେଟ୍ରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ କଲ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 15:14 ମିନ୍ସ 3:14 ହେଲାଣି। ଲିଟରାଲି କହୁଛି ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି ମାନେ ସୀମା ବାହାରେ। ତ ମୁଁ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ ତ ଖାଲି ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସବୁ
आउ किसी बसैनी से चा अच्छी मु चा भी माने फुल पी पार नी आउ टे अच्छी से ताकू भी मुझे भावुँ एवं पी दिखती बट एमती पीले गैस हो समथिंग तो टिके मु पज नेबी तापरे चाहूँगी फटाफट भी रोसे करी माइंड को पूरा स्थिर करी पूरा ब्लास्ट हो गली ओके छाड़ते से सब जिन साइड रखिए फटाफट मुझे चलिए भी रोसे करी रोसे करने को मिनिमम घंटे लगे ओके हाँ घंटे लगे ठीक अच्छे मत पूरा भात डाली भजा ओनली करने मिनिमम घंटे लगे तो ता भीतर पूरा मो खाଇବା रेडी हो खाओ खाओ एने कि 4:30 हो तो माने कौन कह लंचटा मु 4:30 जदि खाइबी तो आउ डिनरटा केतले मु करी माने जस्ट इमेजिन गोटे डे आज मोर स्किप हो गला कौन जहाँ मु इवनिंग स्नैक्स करता स्किप हो गला ओके गाइज आउ किसी कथबार्ता ना मुझे चलिए भी रोसे करने मुझे मास्टर सेफ बन जावी ओके टाटा टाइम देखिपे ये 16:14 आई मीन 4:14 ठीक अच्छे आठी मोर फाइनाली पूरा परफेक्ट 1 आवर रे कंप्लीट हो भात डाली भजा साइड रे जस्ट टमाटो आ पियाज नहीं सालाड भाव में बास एति गाइज मो ऑफिस रो आसला पर एते 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 बिजार लागुछ ना माने मो मुंड पूरा बिंधा हलानी पूरा अलग लेवल ए कोन पे के माने एते टेंशन आ एते ये रे पूरा हेडाक चली काली तो माने ये साउंड रे से मशीन रो साउंड रे बट आज किसी टेंशन रे एमती किसी अच्छे तो ये देखी दिंतु टाइम है 6:20 सॉरी 6:50 हाँ तो 6:50 है मुझे समय भितर 3 थर चा आ कॉफी पी सारे सीरियसली कहूँ माने टोटल भल लगुनि तो मु निजको माने कौन करी एक्चुअली आज टू डू लिस्ट रे किछि भी जाए कंप्लीट होनी कह गले आरंभ ही मोर तो आज किसी टाइप ही बकवास डे मत पूरा फिल हो तो मुझे भावुँ आपण मान सहित कथा बेटर हम तो मुझे भावुँ लाइव जी ठीक अच्छे तो देखा मुझे भावुँ बट जीवी ना नहीं कन्फर्म नहीं बट हाँ मुझे जस्ट भावुँ देखा हे गाइज मु पूरा फुल रेडी होके लाइव जाइली लाइव रे आपण मान सहित कथा हो सारा मो मूड पूरा एकदम से पूरा फ्रेश हो जाए पूरा माने भल लगुच मुझे जो टेंशन थी पूरा रिलैक्स फील कर तो पूरा ब्लेस्ड फील कर कि आपण मैंने मो सहित एमती कथा होती आपण सहित मोर खुशी दुख समथिंग जहाँ भी हो शेयर कर पार्ची तो बहुत ही ज़्यादा खुशी लगुच कि आपण मो सहित एमती आपण मान सहित एमती इंटरेक्शन हो पार्ची तो थैंक यू सो मच जो मैंने भी मोर लाइव रे आसुचंदी जोड़ी होचंदी मो सहित बहुत ही ज़्यादा खुशी लगुच ठीक अच्छे ओके गाइस मुझे डिनर करेनी 10टा हो गलानी तो मुझे चलिए बे मोर डिनर करी तो मे बी आज आउ किछि भी मो वीडियो करी ना आइदर मु पढ़ी ना समथिंग आज मु किछि टिके रिलैक्स करने चाहूँगी तो देखा मु कौन करी कौन नहीं निजे जानी तो आ वीडियो किंतु करी आज मोर वीडियो को ये एंड कर जदि भी किसी समथिंग प्रोग्रेस हम ये वीडियो रे नेक्स्ट डे प्रोग्रेस हम ठीक अच्छे गाइस आपण मैंने देखिपे पूरा फुल रेडी प्लीज 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 मो बेड को देखते मुझे देखा चाहूँगी पूरा गंदा हो पकई पूरा बिखरा होगी अच्छी ठीक अच्छे से तार रिजन हूँ काली एक्चुअली आमर नोटिस आसला आज अच्छे आमर मीटिंग मुनिगुड़ा तो मुझे एत भूलकट केमी हेली माने मो मीटिंग कथा टोटाल भी भूली जाइए आराम से पूरा उठिकी आराम से काम कर लेट रे भी आज उठिली जानी शुणिकी तो सेमती ही किसी ये आउ मुझे मन पड़ा लिटराली कौच 9:10 हो जाता ठीक अच्छे 9:10 मीनस 9:10 रे बाहरली 9:10 रे मुझे रेडी हेली तो ये 9:30 या 35 समथिंग है तो मत से पहुँचापी एक्चुअली लगुच 45 मिनिट्स भाभी पार्थे मुझे केते लेट रे पहुँची सीरियसली मत जमा भल लगुनि फिर भी कौन करी लेट तो करदे जहाँ हम आ गपी मुझे चली जी ड्यूटी तो नुहे मीटिंग ओके टाटा मीटिंग सरला परे एठी गोटे मस्त टेस्टी वेज लंच कर देथिलु समस्त टिके ग्रुप होइकी खाउतले बट सुदर्शना दीदी आमे 2 जण होउछ लाजकुड़ी लता सो आमे 2 लता आमे सांग होइकी ही खाउतलु तो खाई पी सारिकी देखि पारथुवे एठी राती हेची आमे करथलु फायर अवेयरनेस मीटिंग 2टा ताको सार सरला परे आमे पळे आसलु होटल श्री गुंडीचा सेठी आमे डिनर करथलु तापरे नाइट पेट्रोलिंग करी मु घर को फिरतिली
गाइस मु एबे जस्ट आसिक रूम रे पहुँचली सकाळ 9:30 जाइली एबे आसिक राति 8:50 है मीन्स 9टा होगा आसिक पहुँचली पूरा 12 आवर पूरा आज मु बाहर मीन्स फास्ट तो आम जा रेंज लेवल मीटिंग अटेंड कलु देन मो फील्ड रे मीटिंग अटेंड कली फायर अवेयरनेस मीटिंग देन आम डिनर कलु नाइट पेट्रोलिंग कलु सब सारिकी आसलु तो भाभी पार्थ आज फुल डे पूरा एकदम सा हेक्टिक हेक्टिक फील होता हेक्टिक तो नुहे बट जेहेतु 12 आवर्स पूरा फुल हो तो सेमती किसी आबे जो शीत कर सीरीयसली मो हाथ एमती होती मुझे आप मैंने देहरे लगेदेवी सीरीयसली एकदम पूरा झटका लगे एत माने ये शीत करुच्ची मु पूरा एकदम से बरड़ा पत्र भाई थरुली मो गाड़ी में बस पूरा थरु माने एमती ये हूँ पूरा थरुची मो गोड़ हाथ तो जैकेट फैकेट पिंधिकी भी से किसी कम दौनी मैंने भाभी पार्थ कौ लेवल आज शीत करुच्ची तो गाड़ी फिर आसला बेले हवा ओके गाइस मु चलिए टे फ्रेशन अप हो आउे मु किसी भी करी ओनली रेस्ट बिकज मो बॉडी भी फुल रेस्ट करुच्ची बिकज फुल एग्जस्ट अच्छी तो थैंक्स फॉर वाचिंग टाटा लव यू बाय बाय।